Ušli smo u sezonu kada u baštama ili na balkonima ostaju samo požutjele stabljike voća i povrća, a cvijeće jedno po jedno vene. Pošto je tlo još uvijek toplo, sadnice povrća brzo niču. Ako vrijeme i dalje bude blago, sezona rasta može trajati još nekoliko sedmica. Postoji mnogo vrsta povrća koje se mogu saditi u ovom periodu. Jedna od njih je zelena salata. Da biste dobili zdrave i lijepo formirane glavice, prihranjujte zelenu salatu sljedećom prihranom. Skuhajte ljuske crnog luka, procijedite i 2 decilitra dobijenog koncentrata razblažite sa 5 litara vode. Ovom prihranom možete zalijevati salate svakih 15 dana. Budite sigurni da ste sa ovom prihranom obogatili zemlju i da ste unijeli puno korisnih sastojaka. Ljuske luka sadrže kalcijum, kalijum, magnezijum, gvožđe, bakar i još mnogo toga. Dragi prijatelji, podijelite ovaj sadržaj sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Pozdravljam vas do novog videa.